বন্ধু, আজ উৎপন্না একাদশীতেই ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্যা মুক্তি ও অর্থ প্রাপ্তি মন্ত্রে আপনার সমস্যাগুলি দূর করুন খুব তাড়াতাড়ি, সেই সঙ্গে পূরণ করুন আপনার যে কোনো মনোকামনা। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আজ আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিশ্বাস করা হয় ভগবান বিষ্ণুর শরীর থেকে উৎপন্না দেবীর আবির্ভাব ঘটে এই একাদশী তিথিতেই। তাই সমস্ত একাদশীর মধ্যে প্রথম একাদশী বলে মনে করা হয় এই উৎপন্না একাদশীকেই। বলা হয় এই দিন ভগবান বিষ্ণুর নাম জপ বা শ্রবণে ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদে পূরণ হয় ভক্তদের যে কোনো মনোকামনা। তাই আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে পাঠ করে শোনাব ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্যা মুক্তি ও অর্থ প্রাপ্তি মন্ত্রটি, যে মন্ত্র মাত্র 108 বার শ্রবণেই 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সমস্যা দূর হবে। শুধু তাই নয়, অর্থের সমস্যা ছাড়াও রোগের সমস্যা, পরিবারের সমস্যা কিংবা কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, এক কথায় যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। তৈরি হবে এক ইতিবাচক শক্তি, অর্থ আয়ের নতুন সুযোগ আসবে। কারণ হলো এই মন্ত্রেই আছে সেই কম্পাঙ্ক শক্তি যা কিনা আপনার মনোবাসনা পূরণ করার পথে বাধাগুলি দূর করবে খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে আসুন বন্ধু, আমরা এবার শ্রবণ করি ভগবান বিষ্ণুর সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনারা শুধু ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।